मथुरा से आप बाबा को लाए हैं। लेके आए हैं। जो हम बोलेंगे वो बाबा बोलेंगे। हाँ श्योर। मास्टर मास्टर चाकरी मास्टर है के তোমার না কেনা অভিমন্যু এই ভিতরে চলো ক্ষীরোদ্র কার নাম আছে? ক্ষীরোদ কার নাম আছে? তোমার না কেনা বাবু ক্ষীরোদ্র। তুমি আগ পচরে পচরা করে সব সেটিং করছ কে সেমতি কিছু নাই। বাবা এটা সেটিং চালিছে কে? আসুন সে কাণ ই জায়গানো খেল দেখাবে ই সবু ছুয়া মানে কেতে কেতে মনোরঞ্জন করবে আর তাকান্ন কথা আমা সে কেন আইছন আর ক্যাথি লাগি আইছন তাকর সঙ্গে ভেট পড়মা सीधा चालून ताकर पाटके जोहार मी सिविल कोसली पसरा यूट्यूब चैनल के आपण मानको स्वागत आपण को आमर चैनल के स्वागत अछि। ठीक है आज्ञा धन्यवाद। आपण ई जगह के जन आज आसी जन बाबा के धरी करी तो ई जगह रे क्या खेल हवा और काण काण मनोरंजन रखिछन और छुआ माने काण आनंद पाइबे से विषय में किछि कहून आपनकर परिचय टिके दउन। আমার নাম হচ্ছে संजय लक्ष्मण धुमाल महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आवे हैं तो मथुरा रानलू संडो महापुर को। मथुरा से आप बाबा को लाए हैं। लेके आए हैं। यहाँ आप जो पूछेंगे वो दिखाएगा नंदी महाराज। जो हम बोलेंगे वो बाबा बोलेंगे। हाँ श्योर। ठीक है आप उसको चुम्मा मांगो चुम्मा देगा आपको। ठीक है हम खेल देखने के बाद आपसे बात करेंगे। पहले हमारे सभी दर्शक तो आपको इंतजार कर रहे हैं कब खेल दिखाएगा। बहुत अच्छा। এটা রাগ হেকরি গলে রাগ হয়ে গেল। তাকো শান্তি করে করে ডাক টিকে তুমি যে পর্যন্ত হলুলি দেবে না মা ভনী হ্যাঁ, হ্যাঁ। আসবো না মহাপুর को। বাবা আইব হুলুলি করো বাবা আসছে। মারামারি করবো না। কার ঘোড়ে গুড় দেখি মারি মোড়া করবো लोग मुझे खुशियों से लेकिन कार मुड़े पातला खुशियों से को कार मुड़े पातला वालों से कार मुड़े पातला बाल আছে यहाँ पे बाबा ताकू चिन्हे এই জায়গা। यहाँ तो चना मुड़िया लोग एक्यूरेट बाबा चिन्हु जान मास्टर मास्टर चाकरी देखो এটা एक्चुअल तार मैंने देखो एक्यूरेट मास्टर है के तो एतकी जन भितरु आपन को चिन्हबाटा माने से कहले मास्टर जे जगह चाकरी करछे से ई जगह ताको बाबा चिन्हबे आउ एतकी जन कर भितरु तो के मास्टर नै जदी मास्टर दिले आपन पर बाकी जन तो याद है मैं खाली एतकी कहबार के चाहछे बाबा ठीक अछन के ବାବାଙ୍କର ଆଜି ସେଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ବାବା ଏବେ କିନ୍ତୁ ତମର ଗାଁରେ ଆଭିନନ୍ଦ କିଏ ଅଛି? তোমার না কেনা অভিমন্যু এই ভিতরে চলো ক্ষীরোদ্র কার নাম আছে? ক্ষীরোদ্র হ্যাঁ
ଜାନି ତମର ନା କେନ ବାବୁ ରୁଦ୍ର ବା ଏଟା କଥା ତମେ ଆଗ ପଚରା ପଚରା କରି ସବୁ ସେଟିଂ କରିଛ କେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଅଛି କି ହଁ ତମେ ଏବେ କହ ତମେ ଯେନ୍ତା କହିବ ମହାପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ଯେନ୍ଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ ଯେତିକି ନା ଧଇଲେ ମାଷ୍ଟର କହିଲେ এটা আগ্রহ তুমি এই জায়গাকে আসিকি সেটিং না করি তো ନାଇଁ ନାଇଁ ପଚାର ତମେ ଯାହା କହିଲେ ପଚାର বাবা এটা সেটিং চালিছে কে ହଁ নাই তো দেখুন এই জায়গা ন সে ভাই জান না ধরুছন তাকর পাকে যাউছন মাস্টার বেলে মাস্টার পাকে যাউছন লাড়ু মুড়িয়া পাচড়া মুড়িয়া যেনটা কইলে সে তাকর নিকে যাউছন এই ভিতরে দুইটা ছুয়ার মা কে ଅଛି কহ বাবা କହିବ দেখুন ইয়াতে দুইটা ছুয়ার মান নিকে যাবি ତାଙ୍କୁ ପଚାର আপনার দুইটা ছুয়া জন ଆମେ ପଚାରିଲୁ ତମକେ ପଚାରିଥିଲୁ କି আগ পচরাই দিলে কে কই দিলে কে দুইটা ছুয়া বেলে তুমকু তমন নিকে না পচরাই ଉତ୍ପାତିଆ ପିଲା କିଏ ଅଛି ବାବା ইয়াতে উৎপত্তিয়া পিলা সাইকেল রে খড়িয়া ডোগরা হইছি ভটাকিয়া ভটাকিয়া ହଁ ই আগ্রহ লুকুতলা একচুয়াল মতে চিনবে কি না বলি তোতে চিনি পারলে তো ଆଉ ଏଥିର ପରେ ଜଣକର ମୋବାଇଲ ନେଇକରି ଗୋଟେ ମାମାକେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଷଣ୍ଢବଲଦର ଏଙ୍କ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ପଟିରେ ଆଉ ନିଜେ ଯାଇକରି ସେ ଟାଇମ୍କେ ସେ ମୋବାଇଲ ବି ଆଣିଥିଲେ ଦେଖୁନ୍ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଜଣକର ମୋବାଇଲ ଆଣିକରି ସେ ମାମାର ପାଖେ ରଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ବାବା ସେ ଜିନିଷଟା ନୁରିଛନ୍ ତାକର ମାଲିକ କହୁଛେ ତାକର ପାଖେ ମୋବାଇଲ ନାଇନ ହେଲେ ବାବା ମନେ କରୁଛନ୍ ମୋବାଇଲ ଇ ଜାଗା ନ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଏନ୍ତା କରି ଅନେକ କିସ୍ମର ଖେଲ ଦେଖିଥିଲା କେତେବେଲେ ବାବା ନାଚୁଥିଲା ତ କେତେବେଲେ ଭାଷଣ ଗଲାମି ତାର ଚାଲି ଚାଲୁଥିଲା କେତେବେଲେ ମାଲିକର ଦେଇକେ ଚଢ଼ିକିରି ମାନେ ନଚା ଡେଗା କରୁଥିଲା ଅନେକ କିସ୍ମର ଖେଲ ଛୁଆମାନେ ଫୁଲ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଉଠାଲେ ଫାଇଦା ଉଠାଲେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଏନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାବେ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ବୋଲି ମୋର ଭାବନା ହେଥିର୍ଲାଗି ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକେ ସେୟାର କରିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଜାନୁନ୍ ଯେ ମଣିଷ ଛଡ଼ା ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଗଲେ ମନୁଷ୍ୟର ହାବ ଭାବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ ଆଉ ତ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ଲଗାବାର ନାଇଁନ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ି ନେଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣ କରୁନ୍ ରହୁଛୁ ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଜୟ କୁଶଲ।